बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। वज़ू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाने से क्या मिलता है? मोहतरम नाज़रीन, पाकीज़गी निफ्स ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत और पाकीज़गी है। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि वज़ू करने के दौरान आपको कौन सी दुआएं पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। आप इबादत भी करेंगे, अल्लाह को खुश भी करेंगे और आप इसके साथ साथ माला माल भी हो सकते हैं। एक सवाल है कि वज़ू करने के बाद बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाकर कुछ पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं? क्या वो वज़ू के बाद कोई दुआ पढ़ी जाती है? अगर कोई दुआ है तो वो कौन सी दुआ है? वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाकर क्या पढ़ा जाता है? बाज़ लोग चेहरा आसमान की तरफ करके यानी नज़र आसमान की तरफ करके कुछ पढ़ते हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं और उसके पढ़ने की क्या फजीलत है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वज़ू किया और अच्छे तरीके से मुकम्मल वज़ू किया, यानी वज़ू के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी, मुकम्मल अच्छे तरीके से वज़ू कर लिया, तो वज़ू करने के बाद अगर उसने ये कलमा पढ़ लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ये कलम वज़ू करने के बाद ये कलमा पढ़ लिया तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बाज़ लोग शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर दूसरा कलमा पढ़ते हैं वज़ू करने के बाद और उसके बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। जन्नत के 8 दरवाजे उस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं। यानी इसके अलावा बाज़ लोग आसमान की तरफ नज़र उठाकर यानी आसमान की तरफ देखकर कुछ पढ़ते हैं वज़ू करने के बाद। तो इस बारे में हदीस है कि सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, अगर कोई ये शख्स सूरत पढ़ेगा वज़ू करने के बाद 1 मरतबा पढ़ेगा तो हदीस में आता है कि वो सिद्दीकीन में से है, और जो 2 मरतबा पढ़ेगा वो शुहदा में शुमार होगा, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल मैदान महशर में अंबिया के साथ खड़ा करेंगे। सुभान अल्लाह। और ये भी कहा जाता है कि अगर आसमान की तरफ, ये तो वैसे ही है, अगर किसी शख्स ने 3 मरतबा सूरह कदर बग़ैर आसमान की तरफ देखे पढ़ ली तो उसकी फजीलत अता की जाएगी। लेकिन अगर किसी ने आसमान की तरफ नज़र उठाकर सूरह कदर की तिलावत कर ली वज़ू करने के बाद तो इसके बारे में आता है तो उस शख्स की आंखों की नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। वज़ू करने के बाद बाज़ लोग जो हैं सूरह कदर पढ़ लेते हैं, बाज़ लोग जो हैं दूसरा कलमा जैसा कि बताया गया है कि हदीस में जिक्र आया है कि जिसका वज़ू करने के बाद अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया तो उस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये तो वज़ू करने के बाद बाज़ लोग शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर यह कलमा पढ़ते हैं। आप भी पढ़ा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी ये अजर व सवाब अता फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत और पाकीज़गी है। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि वज़ू के दरमियान वो कौन सी दुआएं पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। आपकी इबादत भी करेंगे और अल्लाह को खुश भी करेंगे और आप इस तरह माला माल भी हो जाएंगे। ये किस कदर होगा? आज की इस वीडियो में इस वजीफ़ा की बदौलत अल्लाह ताला आपको इतना माल अता करेगा कि अगर आपका घर नहीं है तो आपका अपना ज़ाती घर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़ाती गाड़ी नहीं है तो आप गाड़ी भी ले सकते हो। अगर आपके पास नौकरी नहीं है आपको नौकरी भी मिल जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिस ओहदे पर काम कर रहे हैं आपको इससे बड़ा ओहदा मिल जाए तो इसकी बदौलत आपको बड़ा ओहदा भी मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, आपकी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आपको घरेलू सुकून भी मुयस्सर आ जाएगा। वो कौन सी है, वो दुआ कौन सी है, इस बारे में आप चाहते हैं कि आप इस वजीफ़ों का पूरा फ़ायदा उठाओ तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमाज से पहले वज़ू और वज़ू के दौरान आपने ये अमल करना है कि इस अमल से मुतल्लिक याद रहे कि कुरान और हदीस में भी वज़ू की बहुत से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو، اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں دھو لو، سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اس طرح احادیث کے اندر بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں کے آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، اور جس سے ہو سکے چمک سے زیادہ۔ لہذا دوستو، آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ وضو کے بعد اپنے وضو والی انگلی یعنی کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسلی وداری وبارک فی لی رزقی، یعنی اے اللہ میرے لیے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے، اور میرے لیے رزق میں برکت عطا فرما۔ پیارے دوستو، آپ وضو کے دوران بھی یہ دعا مسلسل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل چند سیکنڈ کا ہے، لیکن اس کی تاثیر، کمالات اور فوائد بے پناہ ہیں۔ اپنا ذاتی بڑا گھر، اچھی سواری، ملازمت، عہدے، ترقی، بے پناہ فوائد حاصل، یہ دعا ہے وضو کرتے ہوئے، یہی مسنون دعا ہے، آپ نے پڑھنی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں ذکر کرتے کرتے سو جائے اور پھر جب رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلے یا بستر پر وہ کروٹ لے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور پوری کر دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جس کے سبب اللہ خطائیں معاف فرما دے گا، درجات بلند کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، مسجدوں کی طرف قدم کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر اسلامی شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے کلی کرنے کے لیے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، جب تک ناک میں پانی ڈالتا ہے تو صاف کیا تو اس سے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے بھی نکلے، اور ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ وضو کے ہاتھوں کے ناخن سے بھی گناہ نکل دے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں کے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخن بھی خطائیں نکل گئیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے وضو کی نیت کرنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جو شخص بسم اللہ کر کے وضو شروع کرتا ہے جب تک اس بندے کا وضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ وضو کرنا ہے۔ وضو کی ترتیب ہے، اس طریقے سے وضو کرنا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر حصے کو آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا اگر ناخنوں کے نیچے بھی کوئی گناہ رہ گیا ہے تو وضو کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔